खबर है नदिया से। नदिया के गोइशपुर में पिकनिक को लेकर बीजेपी तृणमूल के बीच हुई हाथापाई। पुलिस ने दो को किया गिरफ्तार। कल्याणी के गयेशपुर स्थित झिलमिल पार्क में बीजेपी के गयेशपुर मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में आयोजित पिकनिक के दौरान एक तृणमूल कार्यकर्ता को पीटने का आरोप लगा। इस विवाद में दोनों पक्षों के बीच हाथापाई और धक्का मुक्की का रूप ले लिया। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने स्थिति नियंत्रण करते हुए दोनों पक्षों से दो लोगों को गिरफ्तार कर थाने ले गई। तृणमूल का आरोप है कि बीजेपी ने पिकनिक के नाम पर अंदर बैठक की थी। विरोध करने पर उनके कार्यकर्ता को पीटा। पलटवार में बीजेपी का दावा है कि उनके पिकनिक में करीब 300 कार्यकर्ता, जिनमें अधिकांश महिलाएं थी, मौजूद थे। वहां तृणमूल कार्यकर्ता नशे की हालत में गाली गलौज कर रहा था, इसीलिए उसे वहां से ले जाने को कहा गया। पश्चिम बंगाल नदिया जिला से सोनाली ठेकेदार की रिपोर्ट। এখানে মূলত কি এত জমায়েত কেন? দেখুন, জমায়েতের কারণটা হচ্ছে যে এখানে এই একটা অবৈধ পার্ক আছে, তো কিছুটা আমাদেরও ল্যাপস যে আমরা যাই হোক ছেলেপুলেরা রয়েছে তারা একটু এখানে সন্ধেবেলা আসে, আড্ডা মারে। আমরা সেই জন্য অতটা পৌরসভা থেকে অতটা আমরা লক্ষ্য দিই না। যাই হোক, এখানে কদিন আগেও ক্রাইম হয়েছে। এখন সবই সুস্থ স্বাভাবিকভাবে ছিল, কিন্তু ইদানিং বিজেপির কিছু লোকজন এখানে যাতায়াত শুরু করেছে এবং বিজেপি মানেই একটা গোলমাল করবে, একটা অশান্তি করবে। আজকে এখানে এরা একটা তথাকথিত এমএলএ এসছে, তারা নাকি এখানে পিকনিক করছে। আচ্ছা, যদি পিকনিকই করে আমাদের তো কেউ বাধা দেয়নি। দেখুন, গয়েশপুরে ঝিলমিল পার্কের সাইডে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা, গয়েশপুর মণ্ডলের প্রায় 300 কার্যকর্তা, মহিলা, ছেলে মেয়ে সব মিলে প্রায় 300 মতন কার্যকর্তা পিকনিক হচ্ছিল ওখানে। তো পিকনিক চলাকালীন গান বাজনা হচ্ছিল, তখন তৃণমূলের এক হারমাদ মদ খেয়ে ওর ভেতরে ঢোকে এবং মহিলাদেরকে অকথ্য গালিগালাজ করে এবং আমাদের একজন কার্যকর্তাকেও অ্যাসল্ট করতে যায়। তা স্বাভাবিক কারণেই ওখানে প্রায় 300 মতন কার্যকর্তা ওখানে এসে একা এসে উল্টোপাল্টা গালিগালাজ করবে মদ খেয়ে এসে। তো যখন নাকি হাতাপাই করেছে, তো হাতাপাই হয়েছে, তারপর ওকে বের করে দেয়, তৃণমূলের হারমাদকে বের করে দেয়।